अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये दलिए की बग़ैर मीठे के रेसिपी है दलिया बनाने की। बहुत मज़ेदार, आपको ये स्वीट भी लगेगी। इससे कहते हैं पट्ठे मज़बूत होते हैं, इसमें बहुत ताकत होती है और ये नाश्ते में तो बेहतरीन है। अगर किसी को कब्ज़ की शिकायत है तो उसके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। और मैं आपको इसकी आज रेसिपी बताती हूँ। ये मैंने बनाया था, यकीन करें कि जी खुश हो गया। इसमें दलिया है, आप चौथाई कप है मेरे ख्याल में, और 4 खजूरें हैं जिसमें से मैंने गुठलियाँ निकाल ली हैं। आधा कप पानी है और 1 कप उसका है वो दूध का, और इधर थोड़ा सा मैंने चौथाई कप मैंने ऑयल लिया है। और ये देखिए, ये भी चौथाई कप है और दलिया भी चौथाई कप है। अब इधर मैंने किशमिश भी धो के रख ली है। खजूरों की गुठलियाँ मैंने आपको दिखा दी हैं कि निकाली हुई किशमिश है भिगोई हुई। और इधर जो चीज़ है वो मैं इसके ऊपर वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये आपको नट्स हैं, ये नट्स को मैं अब ग्राइंड करूँगी। मैंने कॉफ़ी मिक्सर में नहीं किया, मैंने इसमें छोटे ग्राइंडर में किया है, क्योंकि मैंने इसको पंजाबी में कहते हैं दरड़ फड़ड़ कर लेना। यानी ये इनको मैं वो करूँगी ना, कूट सा लूँगी जिसमें ये इसके चंक्स रहेंगे, ये सारा पाउडर नहीं बनेगा। तो ये मैंने इसको ऐसे कर लिया है, आपको दिखाती हूँ कि इस तरह के रहने चाहिए। ज़रा सा वेट कर लें, ये लें, देखिए कितना प्यारा हो गया। इसमें मैं मिक्स नट्स डाले हैं, कैशू भी थे, बादाम भी थे, और यहाँ का हेज़लनट भी था, और पिस्ते भी थे। बहरहाल ये मैंने इसमें डाल लिया, कर लिया है। अब प्याले में निकाल के आपके सामने दिखा दिया। अब इसमें ऑयल डालना है, पतीली में ऑयल। एक इंग्रेडिएंट जो बताना भूल गई, वो है इलायची का पाउडर, जो मैंने ख़ुद पीस के रखा हुआ है। बंद शीशी में कस के बंद की हुई है, ताकि उसकी खुशबू ज़ाया ना हो। अगर ढीले से ढक्कन वाली में हो तो खुशबू ज़ाया हो के, इलायची का पाउडर खुशबूदार नहीं रहता। अब मैं इसमें सबसे पहले तो डालना चाहती थी इलायची का पाउडर, लेकिन उठा के डाल दिया नट्स। नहीं, अब मैंने इसमें डाल दिया दलिए के साथ इसको थोड़ा सा ऐसे करके इसमें मैं इलायची का पाउडर डालूँगी। आपको ये बात बता दूँ, 2 ही खूबियाँ हैं, एक तो याददाश्त बहुत अच्छी है और दूसरी मुझे याद नहीं है। तो जनाब आली, अब इसमें मैं डालूँगी इलायची का पाउडर। बेहद खुशबूदार है, आप सूंघेंगे ना तो आपका जी चाहेगा सूंघते ही जाए। तो ये इसमें डाला था। मेरी बहू कह रही थी, अम्मी आपने इसमें गुलाब का कुछ डाला है? मैंने कहा नहीं बेटा, ये इलायची का पाउडर था। तो इसको थोड़ा सा गोल्डन सा करके ना मैं इसमें पानी डालूँगी। पानी इसलिए डालूँगी कि अगर दूध डाल दो शुरू में तो उसको गलाने के लिए आपको सर पे खड़ा होना पड़ता है कि वो दूध उबल के गिर ना जाए। तो मैं पहले इसको पानी डाल के गलाऊँगी। ये पानी जो मैंने डाला है चौथाई से कम था। अब मैं इतना ही और पानी लेके इसमें डाल के, तो फिर उसके बाद इसमें अब देखो मैं क्या डालने लगी हूँ। वॉइस ओवर कर रही हूँ इसलिए क्योंकि भूली हुई, अब देखूँगी मैं क्या डाल रही हूँ तो आपको बताऊँगी मैंने क्या डाला इसमें। हल्की मीडियम आंच है, मीडियम से थोड़ी सी तेज़ भी कर लें आप तो कोई हर्ज नहीं, जितनी आप मैनेज कर सकते हैं आग। बस औकात होता है कि जल रहा है चीज़, तो जलने की वजह से आप हल्की का आग तो आपको बार बार ऊपर नीचे करनी पड़ती है अपने मुताबिक। तो ये मैंने और पानी डाल दिया हुआ इसमें। अब इसको थोड़ी देर में ढक रही हूँ। देखिए ये मीडियम से, ज़रा मीडियम की तरफ ही है ये। अब थोड़ी देर बाद आके मैंने और हल्की कर दी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि दाने अच्छी तरह गल जाएं इसके। ये कुछ हो गया है, बाकी का ये दूध के साथ गलेगा। ये काफ़ी हद तक हो गया है। अब इसमें मैं क्या डालूँगी अभी देखते हैं। एक तो ये है कि कैमरा अभी मुझे मैनेज नहीं करना आ रहा है। ये दूध का कप डाल रही हूँ मैं इसमें, बिस्मिल्लाह। चलिए जी, दूध का कप डाल दिया। मेरी कैमरा ग्राफी को बहुत दाद दीजिए, अभी तक मेरा
ہاتھ اس پہ پورا سیٹ نہیں، انشاءاللہ میں امپروو کر رہی ہوں، پہلے سے بہتر ہو رہا ہے۔ اب یہ میں نے کاٹ لی تھی اور اس کے اندر کھجوریں ڈال دی میں نے۔ بس یہ کھجوروں کا میٹھا اتنا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ اور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کو میں نے ڈال دیا، اس کے ساتھ اور کیا ڈالوں گی دیکھتے ہیں ابھی۔ میں نے یہ پرسوں بنایا تھا اور اتنا مزیدار بنا، سارا منٹوں میں چٹ ہو گیا۔ میں نے پورا بند نہیں کیا ڈھکن، کیونکہ یہ ابلنے ورنہ بڑی جلدی ابل جائے گا یہ۔ میں چاہتی ہوں کہ پکے تاکہ دانے اس کے گل جائیں۔ کوئی بھی نا شروع سے ہی کھانا پکانے میں ماہر نہیں ہوتا، جب وہ پکانا شروع کرتا ہے نا تو آہستہ آہستہ اس کو طریقے آتے جاتے ہیں، اور اگر اس کا انٹرسٹ ہے اس میں تو وہ نئی نئی چیزیں سیکھتے ہوئے نا تو اس میں انوویشنز کرتا ہے کسی بھی چیز میں۔ تو یہ میں نے دیکھے کھجوریں اس میں ڈال دی ہوئی ہیں اور اس کو بند کر کے اب میں آ کے چیک کر رہی ہوں اس کو کیا حال چال ہے اس کا۔ سلیکٹ کروں اسے، دیکھیں یہ اس میں ہو رہا ہے، بڑبڑیشن ہو رہی ہے اس میں، یعنی یہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے اس کو پکانے، آگ لگی ہوئی، یہ پانی اوپر دودھ اوپر آ رہا ہے، اس لیے مجھے سر پہ کھڑا ہونا پڑ رہا ہے۔ مجھے سر پہ کھڑا ہو کے نا دودھ ابالنا سب سے مشکل لگتا ہے، لیکن کرنا پڑتا ہے، جب کرنا ہوتا ہے تو کرنا پڑتا ہے۔ ہاں جی، یہ دیکھیں اچھی ماشاءاللہ اس کی شکل ہو رہی ہے۔ اب مجھے لگتا ہے میں اس میں نٹس ڈالوں گی۔ جب آپ اسے کریں تو اس کے ساتھ آپ اس کو پریس کر کر کے نا اس کو یکجان کریں۔ ابھی یہ گاڑھا نہیں ہوا، یہ اور گاڑھا ہوگا۔ جب ہم نے کھایا تھا اتنا مناسب میٹھا تھا، ایسے لگ رہا تھا ہم کوئی حلوہ کھا رہے ہیں، مگر یہ اب اس میں سے تھوڑا سا میں رکھ لوں گی، باقی سارا ڈال دوں گی۔ کٹے ہوئے جو نٹس تھے وہ ہیں، یہ بھی اس میں پک جائیں گے تو بڑے چنکی سے اچھے محسوس ہوں گے۔ اب میں اس کو پھر ڈھک کے تھوڑی دیر ہلکی آنچ پہ رکھ دوں گی۔ جی، دعا کریں کہ میری کیمرہ گرافی ذرا اور بہتر ہو جائے۔ میں نے لیا تو ہے سٹینڈ اس کا، وہ سٹینڈ جو ہے نا سٹینڈ نہیں ہو رہا تھا مجھ سے۔ اب میں جا کے پوچھوں گی جو میں نے لیا آپ سے، حضور اس میں کیا خرابی ہے، اسی لیے کیمرہ مجھے ہاتھ میں پکڑنا پڑ رہا ہے۔ تو ایک ہاتھ سے کھانا بنانا اور ایک ہاتھ سے ویڈیو بنانا کافی مشکل ہے، وہ مجھے سے اناڑی کے لیے تو یہ چیلنج ہے۔ یہ دیکھیں کتنا بہت ہی مزیدار ہے، یقین کریں آپ کو بے حد پسند آئے گا۔ یہ طاقت کی طاقت ہے، پورے کا پورا کھانا ہے، یہ کھا کے آپ کو ایسے نہیں لگے گا کہ آپ نے کچھ نہیں کھایا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں انسان کے لیے، کتنے ذائقے رکھے ہوئے ہیں۔ اب میں نے اس کے اوپر کشمش ڈال دیے، دوسری طرف میں نے تہری بنانے کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تہری بھی بناتے ہوئے میں نے ویڈیو بنائی تھی، آپ سے شیئر کروں گی۔ یہ ہماری ماؤں کا ایک پیار کا طریقہ تھا بچوں کو کھلانے کا۔ تو یہ دیکھیے بہت مزیدار تھا، آپ بھی بنائیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسے بنے تھے۔